ವಿಜಯ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೀವಿಗೆ ಬಾಳಲಿ ತರುವ ಶುಭದ ಭರವಸೆ ಮಯಾಶಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಲಿ ಬಾಳು ವಿಜಯ ಮಾರ್ಗ ಸದಾ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ವಿಜಯ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೀವಿಗೆ ಬಳಲಿ ತರುವ ಶುಭದ ಭರವಸೆ ವಿಜಯ ಮಾರ್ಗ you show me the light your monthly predictions feel so right oh ವಿಜಯ ಮಾರ್ಗ yeah you're all I need so hit subscribe baby and plant our seed नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।